今日のお題はこちら。 Cette semaine, dans Japan in Motion, on fera un jeu de piste dans un lieu très apprécié des touristes étrangers. On vous présentera les endroits les plus appréciés des gourmets japonais. Bonjour! なっちゃんです。まずは東京のいろんな魅力を紹介するこちらのコーナーからご覧ください。ボンジュール、私の名前は鎌田です。よろしくお願いします。 Aujourd'hui, nous allons faire un jeu de piste avec Kamata pour trouver la réponse à une devinette en français. Mais la pauvre Kamata ne parle pas la langue de Molière. Et si elle se trompe, une punition l'attend. Quel va être le sort réservé à Kamata? 今日のお題はこちら。クルック。築地場外市場でクルックを見つけ出せ。クルック。クルックとは日本語でキュウリのこと。じゃん。つまりこれのことなんですが、フランス語がわからないレポーターの鎌田ちゃんは無事これを見つけられるんでしょうか。 Nous sommes au marché de Tsukiji, surnommé la cuisine du Japon. C'est un endroit très apprécié des touristes. Et c'est ici que Kamata doit trouver des kurku. En fait, ce sont des concombres. Mais le staff de Japan in Motion a confondu avec le finlandais. Du coup, la blague tombe un peu à plat. C'est un gros fail, quoi. Veuillez nous excuser. これもしかしたらクルックだらけっていうこともあるかもしれないっていうことですよね。そうそうそうそう。この中にクルックがあるかもしれないんですよね。そういうことです。でもこれは指しません。これは指しません。 Le marché s'étend sur une surface de 200 mètres carrés. Aura-t-elle le temps d'en faire le tour à pied pour trouver l'objet de sa quête en moins d'1 heure? すごい賑やかです。すみません。はいはいはいはい。みんな忙しそうですね。C'est pourquoi nous allons vous présenter tout ce que découvre Kamata. Va-t-elle trouver rapidement des concombres? Je veux dire, des kurku? ラーメン屋さんがありますよ。 Pour commencer, elle tombe sur un marchand de ramen. Mais peut-elle se permettre de prendre le temps de déjeuner dès le début du jeu? いただきます。 美味しいです。美味しい。なんですかね。お魚の出汁も多分入ってるんだと思います。さっぱりしてる。 Si elle ne se dépêche pas, elle va perdre trop de temps. Mais la chance lui sourit dès la reprise du jeu. Qu'a-t-elle juste sous le nez? でも市場の中のものですもんね。この中に、なんかクルックかもしれない。全部がクルックに見えてくるんですね。クルックかもしれないんですよね。 Bien qu'elle soit passée juste devant des kurkus ou des concombres en français, elle les laisse passer. でもまだヒントはもらえないんですもんね、当分は。 Maintenant, elle réclame un indice. C'est un peu de la triche. ちょっと鎌田ちゃん、真面目にやってますか？もうこのままだとずっと見つからなそうな気がするので、私からヒントを教えたいと思います。
ヒントはこちら。じゃん。食べられるものです。といっても築地はですね、食べられるものの宝庫なのでいっぱいあるんですが、頑張って探してください。食べられるものです。知ってますか？クルック。食べられるものですって言ってもめちゃくちゃあるじゃないですか。食べられるもの食べられないものの方が少ないんじゃないですか、ここで。でもね、私は魚に絞ります。お、肉はもうない、絶対に。なんでそう思う？だって築地ですもん。ああ、なるほど。わっ、クルックがあるかもしれない。Voici une boutique spécialisée dans la vente d'œufs de poisson. あるのかもしれない。子供っていうっぽい感じしませんか、クルック。ああ、なるほど。これクルックっていうものご存知ですか？フランスの言葉でクルックっていう、わかんないですよね。すいません、ありがとうございます。クルックを知らないということは、あんだけの専門店でクルックを知らないということは、あれはクルックじゃない。なるほど。あ、私がこれだって思ったやつがありました。はい、ちょっとこれ行ってみようかな。多分私は思うんです。これがクルック。違います。Voilà, c'est la punition. Elle doit boire une potion particulièrement épicée et amère. Bon, 熱くなって多分このまま喋ると下ネタを経てしまう。Elle reprend sa quête dans le marché avec dans la bouche l'arrière-goût de la potion qu'elle vient de boire. すごい人ですよ。ねえ。 Kamata se fraye un chemin dans la foule et tombe sur le Yoda japonais. はいはい、こんにちは。Un doyen libérant une telle énergie de tout son être doit forcément être au courant. クルックって知ってますか？クルックってフランス語みたいなんですけど。知らない。この中にあるみたいなんですけどね。フランス語、クルック。俺中国とかロシア語では分かる。わかるよ。Après ça, même en questionnant tout le monde, elle ne trouve personne qui parle le français. La dernière option est de trouver un touriste français. Mais en trouvera-t-elle un aussi facilement? あ、休憩室ありますね。だってヒュー・ジャックマンさん来てますからね。どこ？ Mais si même une star de Hollywood comme Hugh Jackman est déjà venu ici, alors bon, on devrait quand même pouvoir trouver un touriste français. Kamata va-t-elle en croiser un rapidement? すいません。すいません。これわかりますか？言葉。なんかわかんない。クルック、ご出身ってすいません、失礼ですけどどちらですか？ハーフです。あ？あ、じゃあ。 Celui qu'elle trouve est un métis qui parle couramment le japonais, mais qui ne parle pas français malheureusement. En trouvera-t-elle un autre après ça? っていうのクルック。 Mais elle ne cherche apparemment qu'à satisfaire son appétit. カニ。
焼き屋さんです。いただきます。ありがとうございます。いただきます。Le temps s'écoule peu à peu et la fin approche. もう全然わかんないです。もうなんかお腹だけどんどん膨れてきて、もう全然わかんないですから、ヒントがもうないんですか、ヒントは。ちょっとかまたちゃん食べ過ぎなんじゃないですか。ちょっと私もねお腹が空いてきちゃいましたよ。ちなみに私海鮮で好きなものはですね、サーモンが好きです。海鮮の大好きでもイクラとかね、マグロも大好きなんですが、このままだとずっと見つからなそうなので、私から第2個目のヒントを教えたいと思います。こちら大ヒントです。じゃん、緑色をしています。食べられるもので緑色をしているものって結構限られてくると思うので、頑張って見つけてくださいよ。緑のものなんて目に留めてもいませんでした。今まで見た中で何かあったかな。ありました。あった。お、何ですか。海苔。Et le magasin derrière Kamata. 海苔が。お、もうあった。はい。こんな出来すぎた話ありますか？いただきます。すいません。この海苔は緑です。はい、緑。はいどうぞ。ぜひ食べてってください。どうぞ。よかったらもう一個どうぞ。体に優しいんですよ。無添加で。はいどうぞ。ぜひどうぞ。海苔にします。お、これはクルックですか？違います。失礼しました。Kamata est à nouveau puni. Il ne reste plus que 10 minutes avant la fin du jeu. Elle questionne à tout va, mais sans succès. 違う？クルックですか？クルックですか？緑のものでしょ？緑の食べ物ですよね。そうです。これは、うここを通るときにありましたか？ん。クルックが、クルックが。ありました。Mais de quoi se souvient-elle à cet instant? 目の前を通り過ぎました？ Elle était passée trop vite devant un marchand de légumes au début du jeu. クルックかもしれない。全部がクルックに見えてくるんですね。Il reste quelques minutes. Va-t-elle y arriver à temps? クルック。 Qu'avait-elle sous les yeux à ce moment-là? Le temps d'y retourner et c'est la fin du chrono. 閉まってますね。うわー悔しい。なんで閉まってるんだ。 Game over. かまたちゃんちょっと寄り道しすぎでしたね。もうあんな食べてるからですよ。本当に羨ましいんですが、次は頑張ってくださいね。そして次回はですね、秋葉原でコスプレゲームに挑戦です。羨ましい。私も実はコスプレちょっと興味があったりします。続いては現代アートの最前線、美しいものが平和を生むというお話です。Emblème,
fait de l'identité des individus. Voici les œuvres de Hiromi Inayoshi, artiste graphique actuellement en pleine ascension au Japon. Il ne dépeint pas les gens tels qu'il peut les apercevoir. Il saisit leur essence et leur donne une dimension visuelle. C'est un portrait intime. Chaque trait renferme le désir de paix de l'artiste. On peut dire qu'il a ouvert une nouvelle voie à l'art. マークについてこういうものを生み出そうとは考えないけど、芸術について、あと自分がその芸術を進化させるにはどうしたらいいかっていうことは常に考え続けてますね。それは24時間ですね。24時間ですね。それしか考えてないですね。Inayoshi crée les emblèmes des personnalités du monde entier, notamment celui du roi Bhumibol Adulyadej de Thaïlande. L'emblème du roi est une représentation de son initiale A et d'une pagode traditionnelle thaï. Sa forme peut être celle d'un prieur ou d'un saxophoniste. L'emblème orne les cartes de visite et le papier à lettres du roi. Ainsi, le roi transmet un message venu du cœur à son destinataire. その方とインタビューをして、でそのインタビューでこう撮ったことがそのまま形に現れるっていうわけじゃないんですね。やっぱりその人を知るということとか、でそれからその出来上がるまでの期間、その人のことをずっと思い続けるわけですよね。でそれは見た印象だったり、インタビューの印象だったり、声だったり、その、インプレッションですよね。それが自然とこう僕が描き出すと、その手がだんだん形を作ってくれてる。でそこに僕の考えとか意識とか、こう作りたいことがこうだとか、そういうものはないんですよ。こうパッとこう自分でも驚くんですよね。あ、これだって思う形がこう出てくるわけですよね。 Mais comment Inayoshi finit-il par obtenir ce rendu? C'est dans son cœur que l'impression d'une personne prend forme. Ensuite, telle une mélodie, il lui donne de douces courbes. Dans chaque œuvre, il sublime la personnalité cachée des gens. Elle déborde de bienveillance. Emblème de Hiromi Inayoshi. Chacune de ses œuvres renferme son désir de paix. Genbaku Dome d'Hiroshima, patrimoine mondial. Mémorial d'une triste part de l'histoire de l'humanité, c'est devenu le symbole des prières en faveur de la paix. Inayoshi désire au travers de l'art faire vivre la paix au sein de nombreuses actions. C'est un livre d'images sans images. Voici son histoire. Une étoile est tombée lors du combat nucléaire. Son âme dessina alors ses espoirs avec ardeur. Et alors, l'étoile a ressuscité. En peignant avec sincérité la nature et le cœur des êtres vivants, l'étoile se sublime. Dans les espaces libres du livre, on dessine ses propres pensées. Ce qui en fait un exemplaire unique au monde. Inayoshi veut que ce livre soit le traducteur des dialectes du monde. Il espère que la politique et l'économie également se tournent vers la paix. Mais cela ne progresse pas aussi vite que les pensées. L'artiste croit fermement que l'on peut trouver le chemin de la paix, et ce, sans doute par le biais de l'art. C'est pourquoi il fait le tour du monde pour œuvrer dans ce but. Depuis 15 ans,
perdure l'événement, la plus grande peinture au monde. Au Bangladesh, 13 000 enfants se sont rassemblés pour peindre 1000 dessins. C'était la première fois qu'ils dessinaient sur un tissu aussi beau. Les mères les ont rassemblés pour en faire une immense toile de 100 mètres carrés. Les enfants du monde dessinent afin de passer au-delà des ethnies, pays et religions. La plus grande peinture du monde sera entièrement assemblée en 2012. Inayoshi pense que cette œuvre deviendra le symbole de la paix mondiale.やっぱり生き方自体がね、一つのやっぱり芸術であり、でその芸術を通して平和を生み出していくっていうね、そういう生き方をしていきたいなと常に思ってますけどね。L'artiste veut poursuivre son action en dessinant jusqu'à l'épuisement la planète Terre. Et il s'efforce de continuer à toujours faire évoluer son art. Emblème personnel. La renaissance de l'art. Hiromi Inayoshi poursuit son œuvre. Jusqu'à trouver le chemin de la paix, les emblèmes donnent un souffle nouveau à l'art et élargissent les horizons du monde. じゃん、私も絵を描いてみました。とっても素敵な絵でしょ。ですね、これはエッフェル塔で、これは象で、これが私です。題名はエッフェル塔と象と私です。本当にこれで世界が平和になるといいですね。皆さんも絵を描いて平和になりましょう。本日のジャパンイモーションいかがだったでしょうか。実はですね、絵を描いたんですけど、私本当に絵が苦手でですね、ちゃんと皆さんに伝わったかどうか心配なんですが、伝わったと信じて、信じます。また来週、バイバーイ。